गाड़ी पार्किंग करे दो नांती कहउछन्ती भोग न हेले पार्किंग करे हबनी मंदिर भीतर नडिया फटिया गले हां पैसा मागुछन नले फटो ना नडिया मालिक जय जगन्नाथ। तो आमे एबे बाहर जाइछु कोठी कि ना घटगां भाई माने कोठी के घटगां तालनी भाई आज पूरा फुल बुबाल हबो मस्ती हबो वीडियो को लास्ट जाए देखंतु आ हम वीडियो कंटिन्यू करी एन्जॉय करंतु जय जगन्नाथ। एटा होची मरैया छक मरैया छक सीधा केते किलोमीटर होय होची मरैया छक सीधा गुटे रोड तो पूरा हमरो चलो आगो देखिए कोन सिटी ब्रेक हबो सेठी देखेबी आ कोन अछि आगु को आमे आसी पहुंच जाइछु हाटडी छक पाखरे हाटडी छकरू आ 55 किलोमीटर अछि तारिणी मां तारिणी को पीठ 55 किलोमीटर 50-55 भीतर हबो बेसी न 50 रु 55 भीतर एटा होची साळवनी मार्केट और एटा पाखा पाखे 44 किलोमीटर अछि घटगां देखन आगो नेम प्लेट भी लिखाइ तो प्रकार काम बिला लोक एटा होची आनंदपुर मार्केट बे हमरो टिफिन हबो सेति में गाइड रखिलु भाई एकना टिफिन हबो चलो टिफिन करिया आ देखा को जगह अछि कोन दिए भलो जिंस टिफिन करिया आगु जाई के सकाळ 7टा है भाई मार्केट पूरा खाली अछि टिफिन सेंटर खोली कि नहीं कहीं किसी गोटे हेले टिफिन स्टॉल देखा होनी चलो आगर गोटे दही बरा ना कौन अच्छे देखिए सहीटा आउ कौन अच्छी पाखर देखिए से जिन देखिए कौन अच्छे देखिए जमा पड़ो ये आमर एत डेंगा जे भाई आम डेंगू है ना परिचित एत डेंगा जे कैमेरा आसुना भाई आमर ये अच्छी टिफिन कौन मिलूँ सकाल सकाल ब्रेकफास्ट अच्छे देखिए कौन अच्छे खाइए समझ 30 टका दे दे कस्टमाइज करी आनो और कस्टमाइज इसके जा खाइला मते दे जा दबो बोरा सिंगड़ा दिला दबो बोरा दीटा बुलुला गोटे सिंगड़ा गोटे एती मात्र 30 टका भाई दउजी भाई हम लुटू जल्दी संसार लोग हम टिके लेटू भाई एटा को मार्केट आनंदपुर मार्केट ना इटा बड़ा तो कौन सिंगड़ा तो सिंगड़ा बड़ा तो सिंगड़ा 30 टका अच्छे भल अच्छे क्वांटिटी पूरा ठीक है क्वांटिटी ठीक अच्छे खाली टेस्ट केमती कौन अच्छी जानिया खाई कौन कौन है तरकारी पूरा ठीक अच्छे भल अच्छे भाई खाइए केमी लगे भल टेस्ट भल चलो ना ठीक अच्छे पूरा एक नंबर भल अच्छे यहाँ आम बैतरणी नदी जो ब्रिज रू घटगां जा रास्त यही ब्रिज पाखापाखि देखिए ये भाई जो अच्छी स्टॉल साहू मिठा दुकान जो भाई अच्छी से खाली 30 टका बहुत भल खाया देते भाई एपटे मीठा भंडारी अच्छे मीठा दुकान अच्छे चलो आगू जा चलो गाइस आमे भाई जाउछु कोळीमाटी मार्केट रे तो आउ घटगां 18 किलोमीटर रहला चलंत सब भाई रही फोटो शूट करने मस्त आस भाई गेटा पूरा मस्त लगुच फोटो शूट कर गाइस देखियो दिए फाइनली आसी के हम पहुंच सालुनी तो आगे गेट अछि तो चलंत गेट पर ओलेवा सेडू वीडियो कंटिन्यू करिया भीतर बुली पूरा मजा मस्ती करके बाहरबा ए भाई हमर फर्स्ट टाइम पे घटगां आछंती कि वेस्ट तारिणी वेस्ट बेंगल आछंती फर्स्ट टाइम पे घटगां तारिणी देखिया भाई हमर कौन भाई केमे किसी को माने जैसे पहुंचलो कौन पहुंचली तो बोले पहुंचले भीतर को गले जणा पड़िबो ठाकुर दर्शन मिले बहुत दिन पर तमे आसलो माने टोटली आसी नथिलो फर्स्ट टाइम बाबा गाड़ी वीडियो अछि देखिए बाजी एक बंद अछि
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ଭାଇମାନେ ସବୁ ଭାଇ ଆମେ କୋଉବାଟେ ଯିବା ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ବାଟେ ଗେଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ହଁ ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇ ଆଗରେ ନେବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଡାଲା ରେଡି କରାହଉଛି ଭାଇ ଭୋଗ ଡାଲା ରେଡି ହେଇଗଲା ରେଡି ରେଡି ଭାଇ ଦୀପ ଭିଡରେ କିଏ ଭାଇ ମନେ ରଖିବ ଭାଇ ଡଲା ରେଡି ତାହେଲେ ଏବେ ଯିବା ଆମେ 3 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଫୋନ ରଖିଦେବୁ ତ ଯେହେତୁ ଫୋନ ହେଲା ନା ଡଲା ରେଡି ଭାଇମାନେ ବି ପୁରା ସବୁ ରେଡି ରଖିଦିଆ ମୋବାଇଲ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଫୋନ ହେଲା ନାହିଁ ଲକରରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅଛି ବୋଲି ମାଙ୍କର ଭିଡ଼ ବି ରହୁଛି ତ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ଭିଡ଼ ବି ହେଇଥାନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ବାହାରକୁ ଯିବୁ ଯାଇକି ଟିଫିନ୍ କରିକି ପୁଣି ଦରଗୋଡ଼ି ସିଧା ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ ଭୋଗ ଏଇଠୁ ନେଇଥିଲୁ ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି ଭୋଗ ତ ୟାପରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବୁ ତ ତାପରେ କିଛି ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ କରିକି ଦରଗୋଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଭାଇନା ମୋ ନାଁ 95 ଆଜ୍ଞା କେତେ ବର୍ଷ ହବ ଦୋକାନ ଆପଣଙ୍କର ହେଲାଣି ଦୋକାନ ହେଲାଣି 2000 ମସିହାରୁ ଏଠି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସିବେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଜିନିଷ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସିବେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଯାହା କରିବେ ଚାହିଁବେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ଖୁସି ଅନୁସାରେ ନେବେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କରିନି ସବୁ ସେ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସିଏ ତାର ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଆସିଲେ ମିଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ବାହାରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା କି ଭାଇମାନେ ଯୋଉଠୁ ଦୂରିଆ ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତ ଏଠି ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଫ୍ରଡ୍ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଭୋଗ ନହେଲେ ପାର୍କିଂ କରିହେବନି ଏମିତି ସବୁ ଯାହାକି ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତୁମେ ଜାଣିନଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଆସିଲେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନଡ଼ିଆ ଫଟେଇବାକୁ ହେଲେ ହଁ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଫଟଉନାହାନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ହଁ ଏଇଭଳି ସବୁ ହେଉଛି ପାର୍କିଂ ମାଗଣା ପାର୍କିଂ ଏଇଭଳି ସବୁ ହେଉଛି ତ ଏଇ ପାଖରେ ମାଗଣା ପାର୍କିଂ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ସେଇଠି ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିକି ଠିକ୍ସେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ ଭାଇ ଏବେ ତ ବୁଲିକି ଆସିଲ ଯାଇନଥିଲ ବୁଲିକି ଆସିଲ ଭୋଗ ବି କରେଇଲ ହଁ କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା ତମର କୋଉଠି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଆଣିଲୁ ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ ସାଇଡ଼ରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଛି ଭାଇ ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଦରଗୋଡ଼ି ଶିଳା ଦରଗୋଡ଼ି ସାର୍ କ'ଣ ଅଛି ଦରଗୋଡ଼ି ଶିଳା ଏମିତିକି ବାବୁସାନର ଯୋଉ ଏବେ ଫିଲ୍ମଟା ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ବାବୁସାନ ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚିତାର ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ଲେସ୍ଟା ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା ଆଗରୁ ବି କେହି ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ ତ ଜଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମଟା ସୁଟିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ସେଇଠୁ ପ୍ଲେସ୍ଟା ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା ବହୁତ କିଛି ବି ନଜାରା ରହିଛି ତ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚାଲ ବାଏ ବାଏ